The next item on the agenda is the joint debate on the Common Agricultural Policy. We have the report by Mr. Rodrigues amending certain CAP regulations as regard to conditionality systems, types of intervention in form of direct payment, types of intervention in certain sectors, and rural development and annual performance reports, data and interoperability, governance, suspensions of payments, annual performance, clearance and control and penalties. And the second report, the report by Ms. Imart, strengthening of the position of farmers in the food chain. And we will begin with Rapporteur Céline Imart. Please, the floor is yours. Merci, Présidente, chers collègues. Ce rapport est le fruit de longs mois de travail avec un seul objectif: renforcer la place de nos agriculteurs dans la chaîne de valeur. Le revenu, l'une de leurs principales revendications lors des manifestations de 2024. Monsieur le Commissaire, vous avez défendu cette première proposition législative du mandat avec beaucoup de courage. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais s'il y a bien un combat que nous partageons profondément, c'est plus de revenus et moins de normes. Le cœur de cette réforme est simple: sécuriser l'agriculteur avec un contrat avec son premier acheteur. Il faut mettre fin à la précarité de relations commerciales trop souvent déséquilibrées et garantir une rémunération juste pour ceux qui nous nourrissent à travers la prise en compte des coûts de production. Cet objectif est toutefois abordé avec pragmatisme. Un contrat peut être un simple mail ou un engagement sur une application mobile. Et des dérogations sectorielles à l'échelle nationale sont prévues pour les filières qui en feront la demande. La première levée de bouclier face à ce texte, pourtant équilibré, est venue des coopératives. Beaucoup d'entre elles m'ont fait un procès d'intention, m'accusant d'être leur ennemi déclaré. Et c'est faux. Elles sont importantes, mais elles ne peuvent pas pour autant se soustraire à toute règle sur le seul fondement qu'elles sont composées d'agriculteurs coopérateurs. Elles doivent aux agriculteurs une information claire, en particulier sur les prix. Il ne s'agit pas de démolir un modèle, ni de demander des écrits à tout va, mais simplement d'avoir plus de transparence. Imaginez un peu que vous arrivez dans un magasin de chaussures et au moment de passer à la caisse, vous puissiez redéfinir l'ensemble des prix affichés parce que le noir d'une chaussure n'est pas assez noir pour vous ou que le modèle n'était pas rigoureusement le même que celui décrit dans les critères du catalogue. On vous prendrait pour un fou. Et pourtant, c'est la réalité à laquelle parfois sont confrontés les agriculteurs. Alors je le dis, le COPA-COGECA, pour certains, ne défendent plus les agriculteurs et je m'en désole. À l'inverse, d'autres syndicats d'agriculteurs de plusieurs pays européens, France, Italie, Espagne notamment, ont fait entendre une voix dissonante en appelant à soutenir les compromis du texte et je m'en réjouis. Alors que le vote approche, je veux également insister sur deux autres points essentiels de mon rapport. Le premier concerne la protection des dénominations viande. Je l'assume. Un steak, une escalope ou une saucisse sont des produits issus de nos élevages. Point. Pas d'ersatz de laboratoire, pas de produits végétaux. Il s'agit de transparence et de clarté pour le consommateur et de reconnaissance pour le travail de nos éleveurs. Parce que l'élevage, au-delà d'être une activité économique, a un impact social et environnemental essentiel dans des territoires parfois isolés où il préserve aussi les paysages et la biodiversité. Il n'est aucunement question d'interdire les alternatives végétales, mais je suis attachée à la valorisation des termes, à leur sens véritable, à leur portée. La deuxième levée de bouclier est venue de la grande distribution, notamment allemande, sur cette disposition, mais ne reflète pas la réalité du texte. On ne peut pas, sous couvert de prétendre défendre le prix le plus bas pour le consommateur, piétiner un texte qui renforce la position des agriculteurs et la valorisation de leur production. Le second point concerne la préférence européenne. Le Made in Europe est sur toutes les lèvres parce qu'aujourd'hui, on importe 20% des denrées alimentaires que l'on consomme et ce chiffre est alarmant. Dans un monde instable, une Europe forte doit avant tout garder et conquérir sa souveraineté alimentaire. Je vous appelle donc, en conclusion, à voter demain en faveur de ce texte essentiel pour nos agriculteurs.
Derrière chaque exploitation, il y a des visages, il y a des vies, il y a des familles qui travaillent sans relâche, parfois 7 jours sur 7, pour nous nourrir. Le revenu agricole, ce n'est pas qu'une statistique ou un chiffre abstrait, c'est une question de justice, de dignité et parfois même de survie. Je me battrai jusqu'au bout pour que ce texte soit adopté et je remercie tous les députés de tous les groupes qui l'ont soutenu. Quand je pense à ceux qui produisent notre nourriture, qui sont les sentinelles de nos paysages et de notre identité, quand je pense à leurs combats difficiles et à leur engagement quotidien, je vous le dis, ce texte, c'est le minimum que nous leur devons. Merci. Thank you. Thank you. The next speaker will be the second rapporteur, André Rodrigues. For 4 minutes, please, the floor is yours. Senhora Presidente, caros colegas, Senhor Comissário, ao longo dos últimos anos, os agricultores fizeram-se ouvir nas estradas da Europa, nas praças das nossas cidades, no exterior e no interior deste Parlamento. E os agricultores europeus têm sido muito claros. Querem produzir e querem menos papelada, menos duplicações, mais tempo no campo com regras estáveis. E é isso que está em causa hoje. Devolver previsibilidade a quem produz os alimentos que chegam às nossas mesas, a quem cuida do nosso território e garante o futuro do mundo rural. A proposta que trazemos, em resposta, aliás, à proposta da Comissão Europeia, não pretende reescrever a PAC, mas sim torná-la mais simples e mais acessível. Não é perfeita, mas perante a realidade do terreno, antes feito do que perfeito. O que aqui propomos é uma correção de rumo contra a inércia burocrática europeia. Cortar custos de contexto sem cortar direitos. Ganhar eficiência sem perder rigor. Acelerar pagamentos sem abdicar dos controlos. Fizemos este trabalho também com o propósito de ajudar a administração pública a fazer o que deve. Servir de ponto de acesso único e não como acesso a portas de um labirinto infinito, para que a informação circule entre as entidades e não se peça o mesmo documento 2, 3, 4 vezes ao mesmo agricultor. Menos fricção nos procedimentos significa menos erros, inspeções mais focadas e pagamentos mais atempados. E assim também se reconstrói a confiança. Também por isso damos um sinal a quem mais precisa. As pequenas e médias explorações terão um regime mais simples e estável à escala da sua realidade, bem como um maior apoio. Quem anda todos os dias no terreno não quer labirintos administrativos, mas sim apoios previsíveis para poder investir, planear e continuar. Ao mesmo tempo, deixamos bem claro, simplificar não significa desregular. Não abdicamos das salvaguardas essenciais, nem do compromisso, desde logo, com a dignidade no trabalho agrícola. Receber dinheiro público exige respeito por normas laborais e transparência no uso dos fundos. E de forma serena, mas simples, deixem-me também dizer-vos, não há futuro para a agricultura sem ambiente e não há ambiente protegido sem agricultores com rendimentos. Igualmente, permitam-me destacar que adaptamos as propostas da Comissão ao nível dos instrumentos de gestão de risco, ajustando o limiar de perdas e permitindo metodologias adaptadas às culturas permanentes, aos jovens e aos novos agricultores. Resiliência sim, mas com responsabilidade e transparência. Por fim, introduzimos mecanismos mais ágeis para os Estados-membros alterarem os seus planos estratégicos, permitindo ajustes rápidos, sem abrir discussões estruturais em cada revisão. Assim, garantimos previsibilidade e rapidez, duas palavras que dificilmente estavam habituadas a serem conjugadas com a PAC. Senhora Presidente, caros colegas, Senhor Comissário, a política agrícola comum precisa de uma coisa muito simples, de voltar a falar a língua de quem trabalha a terra. Façamos a política funcionar onde realmente conta, no terreno, junto dos mais de 9 milhões de agricultores europeus, da Ilha das Flores nos Açores, no coração do Atlântico, ao extremo oriental da Roménia, do norte gelado da Finlândia ao sol ensolarado da Andaluzia. Peço o vosso apoio para dar um passo concreto, que devolva tempo, que devolva rendimento e que dê previsibilidade à agricultura europeia. A história não se escreve com promessas, escreve-se com decisões. E a decisão certa hoje é aprovar este relatório e tornar concretas as suas medidas, tornar concreta a realidade.
Por último, quero agradecer a todos aqueles, nomeadamente aos meus colegas relatores sombras, pelo trabalho que também deram para que este relatório fosse realidade. Mais uma vez, obrigado a todos. Thank you very much, Rapporteur. And now I will give the floor to the Commission and Commissioner Christophe Hansen. Please, the floor is yours. Thank you, Madam President, honourable members. First of all, I would like to thank you for the opportunity to exchange on these two important files that I've put on very early on already in my mandate. And I especially would like to thank the two rapporteurs, Céline Imart and André Rodrigues, for their work, and of course as well their shadow rapporteurs to have delivered so quickly on this important files. And time is of course of essence for these two proposals to start as well having an effect on the ground, because our farmers need to feel that something is changing, and our farmers are eagerly awaiting European solutions to address some of their most pressing needs: a supply chain that works for farmers and simpler operating rules. And the CMO proposal is about giving farmers a stronger position in the food supply chain, and we must create rules that increase their bargaining power and ensure fair opportunities, and this is precisely what the proposal does. And I am pleased to see that many of your amendments align with this goal, and some might be going beyond our initial proposal, and some anticipate also proposals the Commission made in the frame of the future CAP proposals. But I am open to explore them constructively, such as those on the origin labelling, for example. And one of the crucial elements of our proposals are the written contracts. And written agreements are not about imposing prices or adding red tape, as I hear way too often. They are essential for certainty and trust, and a key tool to fight against unfair trading practices. Mrs. Imart has used the example of buying shoes. I would like to use the example of buying a car. When you buy a car or sign up for an energy provision for your home, for example, we naturally contract in writing because we expect clarity about what we will get and a certain security about our rights as well. And I think my question would be there: should farmers be entitled to any less? And I believe that the answer is clearly no. And let me now move, of course, to the simplification package, the simplification and the administrative burden. I think that is something I heard in all the member states I have travelled so far from our farming community. And simplification is also to be seen as part of our competitiveness agenda, and I have therefore put forward a package of simplification that I consider is balanced and pragmatic, but preserving the targeted nature of this proposal is of course crucial. And our proposal strikes the right balance between the urgent need to further simplify certain aspects of our policy, while at the same time ensuring that we avoid disruptions in the last 2 years of the implementation of the current CAP. And equally, we must maintain the ability of the CAP to achieve its objectives. So the proposal is targeted in a way that it is better adapted to the situation of, for example, organic young farmers or farmers affected by natural disasters. And it encourages the use of simplified payments for small farmers, a single control on farm, and less data submission for our farmers. And you made a number of proposals that I can welcome there, reinforcing data interoperability or increasing the coverage of lump sum payments for the small farmers. And on the other hand, I also see certain amendments that raise some concerns, for example, extending rules on decommitment or weakening risk management changes that deviate considerably from our proposal. They are, of course, particularly worrying. But I must express certain reservations on the changes which cover a number of important good agriculture and environmental conditions, and these changes would
cumulatively undermine the attainment of the CAP's climate and environmental objectives and can also delay the agreement on this file, given the Council's position. And such amendments, of course, seriously put at risk the timely adoption. I would just like to remind you we have to deliver on this file still this year, preferably in the month of October already, in order that our farmers will feel the simplification during the next calendar year. So this is our common challenge, to deliver on that, find solutions that are quickly applicable. We owe this to our farmers, and I'm looking forward to the constructive work on that with you, as in the trilogues that we soon hopefully can start. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Premier orateur dans ce débat, Dan Stéphane Motreno.